صحي tous les deux اليوم نديرو une vidéo خفيفة ظريفة j'espère على la théorie de l'évolution وفيها نسي نفهمكم وعلاه l'homme ne descend pas du singe c'est-à-dire وعلاه الإنسان لا ينحدر من القرد. قبل ما نروحو encore plus loin في هاد la théorie لازم نطرقوا الحاجة اللي هي بزاف importante l'ADN وعلاه باسكو la théorie هادي تبازي كل شيء على l'ADN. دونك لو كان نبداو هنا وريت لكم الصورة ان individu دونك عبد على بالنا بلي العبد سي ان انديفيدو بلوريسيلولار. واش معناه بلي عنده بزاف لي سيلول وكل خليه عندها اون فونكسيون ما عندها اي علاقه مع خوتها. كيما هنا تشوفوا حطيت لكم صفوره لي سيلول تاع الدم لي سيلول تاع ليمونيتي وحده ما تعرف خوتها كل وحده عندها اون فونكسيون pourtant كاع راسامبلي في لو ميم اورغانيزم. الحاجه اللي فينالمون اللي وتربط بين هاد كاع لي سيلول سي كوا سي l'ADN. L'ADN ou l'acide désoxyribonucléique ou la DNA, qu'importe, bzaf, enfin je pense que bzaf على بالكم شنو هو. Donc, grossièrement, l'ADN comparé à un code de 4 lettres, d'accord. Où l'ADN, il va être responsable باش يتحمل l'information. حاجة اللي intéressante في هذه c'est que لو كان نكومباريو l'ADN تاع un individu donc un humain مع شامبانزي نلقاو بلي عندنا 96% d'identité de séquence معناتها يتشابهوا ب 96% سكي حاجة énorme. وعلاه نقول كيفاه 96% متشابهين alors que واحد يمشي فوق زوج رجلين الاخر يمشي encore à 4 pattes شوية مشعر de partout ما يعرفش يهدر واحد يخمم c'est vraiment حاجة تجيك بيزار. بصح حاجة اللي encore plus bizarre c'est que لو كان نكومباريو l'ADN هذا تاع الإنسان مع البنانة نلقاو عندنا 60% d'identité de séquence بنانة. وباش نفهمو finalement هاد la différence il suffit de voir la comparaison de l'ADN هذاك humain مع كاع les humains. En fait لو كان نكومباريو l'ADN تاع الطفلة مع les autres humains اللي راح يكونوا عايشين في الأوروب عايشين في إفريقيا عايشين في الأمريكان ولا ما على باليش أنا في الأسترالي نكومباريو l'ADN ديالهم واش نلقاو بلي عندهم 99.9% ديدونتيتي تما متشابهين 99.9%. تما لا سول ديفيرونس اللي عندهم في لا سيكونس هي 0.1% et pourtant هاد لا ديفيرونس elle est responsable de diversité. واش معناه نشوفوا بلي les individus جايين كحل صفر تشيني طويل قصير عينيه زروقه عينيه خضوره etc etc. بصح فينالمون من جاو هادوك لي ديفيرونس. دونك لو كان دركا نعاودو نولو l'ADN كيما قلت لكم لو فيكتور تاع لانفورماسيون كيفاش l'ADN هذا راح يفا نو بيرميتر دو دوني اون انفورماسيون لهاد لانديفيدو. كيفاه راح يجوز دابور بار لانترميديير اللي نعيطولو l'ARN دونك هي ديفيرون دو l'ADN. من بعد l'ARN راح يعاود يبرون هذيك لا ميم انفورماسيون و يفا لا ترانسفيري en protéines. Les protéines لازم تخمو بلي c'est les Lego. C'est les Lego في le corps humain. C'est-à-dire que les protéines هما اللي nous permettent نبنيو باش la finalité تكون عندنا une cellule fonctionnelle فيها des facteurs فيها زعما vraiment au niveau moléculaire. لازم تخمو بلي la protéine aujourd'hui c'est la base. كيما je voulais représenter هكا schéma يبان ساهل. C'est-à-dire عندنا l'ADN هو le code mère quelque part. L'ADN il va être transcrit en ARN. هذاك l'ARN c'est un vecteur. Ou هذاك l'ARN il va être traduit en protéine. La protéine هي l'information finale اللي احنا نستحقوها. Sauf que في الحقيقة الحالة elle est pas aussi simple. وعلاه parce que à chaque niveau que ça soit la transcription ou la traduction on va avoir des régulations ou des modifications. واش معناه l'expression هذيك تاع l'information elle va se faire بالك différente et du coup à la place ما تكون عندي هذيك la protéine حمراء اللي أنا je m'attendais à avoir je vais avoir une protéine rose ou la violet. Donc ça va nous permettre d'avoir une variabilité وعلى ديها des cellules en fait اللي وليت لكم قبيله في le même organisme اللي عندهم le même ADN ils vont exprimer des choses qui sont différentes et du coup تكون عندهم une fonction différente. cellule تاع الدم ما تكسبريميش les mêmes protéines اللي راح تكسبريميهم par exemple une cellule تاع système nerveux. الحالة ماشي سهلة mais en plus الحالة elle est pas parfaite. وعلاه une cellule باش finalement un tissu يكبر ولا la cellule elle va être obligée de se diviser صح تنقسم على زوج. donc une cellule mère تعطي لي deux cellules filles. كي دير هذيك la division elle est obligée de faire ce qu'on appelle la réplication. تسمى هذيك l'information elle est obligée de copier parce que sinon une des deux cellules ما راحش تكون عندها l'information.
Le problème, المشكل c'est que في هاد les étapes de réplication la cellule ما تقدرش تكوبيي 100% واش عندها في l'information راح تغلط parce qu'elle est pas parfaite. Et du coup هاديك الغلطة واش معناه c'est que تبدل par exemple في بلاصة لا séquence اللي تبدا ATCC تلقى روحها ATGC. Et le problème c'est que les erreurs elles apparaissent pas برك في la réplication. Des fois elles vont aussi apparaître في l'étape de transcription. La plupart du temps la cellule راح تحط finalement des facteurs qui vont lui permettre de corriger هذيك l'erreur. Donc de repérer l'erreur, de corriger. Le problème c'est que la correction elle n'a pas lieu 100% et des fois les erreurs هادوك يهربوا يزلقوا. كي les erreurs يزلقوا soit يكون عندهم un effet négatif واش معناه باللي راح يكون عندهم un effet sur la santé تاع هذاك l'individu ولا sur sa viabilité est-ce que يقدر يعيش est-ce que يقدر يتنفس normal est-ce que يقدر يمشي etc. et qui يكون le cas généralement enfin grossièrement زعما sans intervention médicale etc. لو كان في الطبيعة هذاك l'individu إذا هاد la mutation عندها un effet négatif عليه راح تخلص عليه يموت و donc la mutation راح تكون généralement perdue. Dans le cas contraire تقدر هاد la mutation soit يكون عندها zéro effet تسمى ما تزيد ما تنقص في العبد soit يكون عندها un effet positif. واش معناها un effet positif؟ واش معناها un effet positif c'est que هاد la mutation elle ajoute finalement un pouvoir لهاد l'individu تعطيلو une capacité اللي ما كانش عنده بكري par exemple ما باش انا يولي طويل على لا نورمال ولا قصير على لا نورمال يقدر يتخبى ولا etc. et généralement كي يكون عندها soit pas d'effet ولا un effet positif généralement راح تكون maintenue في la population encore mieux كي يكون عندها un effet positif. لو كان نشوفوا هاد لو groupe d'individus par exemple عندنا une population اللي elle est hétérogène معناتها elle est diverse فيها بزاف des gens اللي quand même متشابهين بصح عندهم quelques différences في le génome ديالهم. لو كان هاد la population donc تجيها par exemple une infection virale ولا d'origine bactérienne و هاد l'infection كي العبد s'infecte يموت واش راح يصرى؟ Eh bien, هاد l'infection, finalement, راح تكون une pression de sélection où elle va permettre باش sélectionner العباد اللي sont résistants. معناتها باللي l'environnement تبدل و la mutation اللي كانوا عندهم ولا les différences اللي كانوا عندهم هاد les deux individus, elle leur a permis de résister à l'infection. Comme هاد les individus ما ماتوش من المرض, ils ont pu se reproduire. Comme ils sont reproduits, تسمى la mutation هادي راح تنتشر plus في la population وما راحش تكون vraiment aussi hétérogène que كيما كانت بكري. دركا لو كان نشوفو un autre type de pression de sélection. هاد الخطرة on va imaginer un groupe فيه 4 individus. Je les ai représentés par exemple c'est des singes. دركا هاد لي singes كانوا في un environnement وصرات une catastrophe ولا ما على باليش انا خرجت une rivière وفرقت بين les 4 individus هادو لقاو روحهم زوج في une région وزوج في une région واحدة أخرى و impossible يتلاقاو باسكو لا rivière كبيرة بزاف. بون بالك لا rivière أنا اللي خيرتها شوية صغيرة مي imaginez لو كان نجو شوية وقت من بعد راح نشوفو بلي هادوك les individus اللي كانوا زوج كل واحد من جهته تكاثر وكي تكاثروا كل جروب فينالمون تخرج فيه دي ديفيرونس بصح هادوك لي ديفيرونس ما راحش يكونوا متشابهين. لو كان نجو encore plus longtemps après زعما des milliers d'années plus tard واش راح نلقاو بلي ديجا لي deux environnements هادوك تبدلوا. ça veut dire que الطبيعه هذيك تاع l'environnement اللي كان A الفوق و l'environnement B ولاو ما عندهم لا علاقه بيناتهم. حاجه الاولى حاجه الدوزيام هادوك لي جروب li ils sont issus من هادوك les deux singes les 4 singes اللي كانوا ensemble واش صرا لهم تبدلوا و يا دي ميوتاسيون اللي انتشروا في لا بوبولاسيون اللي ما عندهم اي علاقه بين الA وبين الB. ils commencent déjà à être différents. زيد مع لا ديفيرونس هذيك اللي كاينه في l'environnement A ou l'environnement B اللي راح elle va constituer une pression de sélection. ça veut dire les individus اللي vont être plus adaptés l'environnement A راح يقعدوا هنا نشوفوا بلي c'est les individus plutôt orange و لو كان نشوفوا في l'environnement B نشوفوا بلي اللي قعدوا majoritaire هما les individus gris noirs parce qu'ils étaient plus adaptés لهذاك l'environnement. du coup forcément les autres ماتوا وهما قعدوا.
Le problème وين راه c'est que دركا لو كان نحكموا هاد les individus تاع l'environnement A ولا تاع l'environnement B ونسيو on les reproduit بيناتهم واش يصرى c'est impossible. وعلاه parce qu'ils ont accumulé trop de différences. Ça veut dire que حنا جيناهم des milliers d'années plus tard هما ما تشوفوش ما تخلطوش بعضهم des milliers d'années plus tard واش صرا on a créé une barrière d'espèces. Enfin, il s'est créé une barrière d'espèces. تما ولاو ils appartiennent à deux espèces différentes. Et pourtant هاد les deux individus عندهم جدهم واحد هذاك اللي كان في l'environnement initial هذاك الجد اللي كان orange foncé. Et comme عندهم جدهم واحد ils vont partager une grande partie تاع leur ADN. ولو كان finalement on extrapole هاد l'événement اللي شفناه تاع spéciation ونبقاو نشوفو كل واحد عنده des petits enfants ou chaque petit enfant il va accumuler كيف une différence. On admet بلي à chaque fois عندنا une séparation qui a fait que jamais ما تخلطوا بين روحهم نخلصوا شنو نخلصوا avec ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. تسمى un arbre وين عندنا جد commun ou plein de petits enfants واحد تحت خوه des oncles etc. ونلحقوا à la fin وشنو les singes et les humains. ولو كان نشوفوا في هاد l'arbre finalement il y a beaucoup d'espèces qui elles ont disparu. Voilà parce qu'elles étaient plus adaptées لهاد l'environnement. Par exemple, l'ancêtre commun t'as le singe et l'humain, lui, il a disparu. Ou par exemple, d'autres espèces d'humains تاني elles ont disparu. Ou حنا finalement, on est les représentants تاع هادوك les petits-fils تاع l'ancêtre commun. De même que les singes, ils existent aujourd'hui. Le chimpanzé, par exemple, il est très proche de nous. Houatan, c'est un représentant تاع un des petits-fils تاع هذاك l'ancêtre commun. وحطيت لكم قبيلة humain avec S وعلاه parce qu'il a existé plusieurs espèces d'humains. ولو كان تشوفوا هنا بلي flèches rouges, c'est les différentes espèces qui elles se sont côtoyées. Homo sapiens, c'est l'espèce تاعنا حنا, elle a côtoyé Néandertal par exemple, ou كاين فينا اللي عندهم 2 jusqu'à 3% d'ADN تاع Néandertal. Et pourtant, aujourd'hui, c'est Homo sapiens qui est majoritaire parce que les autres ils n'étaient pas adaptés, sûrement pas adaptés à l'environnement تاعنا. وهنا حطيت لكم un vrai arbre phylogénétique وين تقدروا تشوفوا فيه la place تاع Homo sapiens, donc l'humain, et de comparer par exemple chimpanzé et surtout de comparer le gorille. واش نقدروا نشوفوا هنا c'est que chimpanzé, il est plus proche de l'humain que il est proche du gorille. Ça veut dire que l'humain و chimpanzé متقاربين بيناتهم وهما بين زوج متباعدين على le gorille. حاجه اللي باغ اكزومبل sans la séquence d'ADN ما كناش قادرين نقولوها. وعلاه باسكو يجيب لنا ربي بلي الغوري كيماش سانج كيماش شامبانزي جايين كيف et pourtant la séquence d'ADN ديالهم c'est pas ce qu'elle dit. donc خلاصة القول شنو هي c'est que الانسان ما ينحدرش من القرد. الانسان والقرد عندهم علاقة جينيتيك صح وعندهم ان ancêtre commun تسمى جد commun بصح ماشي واحد تحول للآخر. وبهاد لا كومباريزون تاع كاع هاد لي سيكونس اللي نقدروا نلقاوهم في لي زيتر دو فيفون نقدروا نديرو un grand arbre phylogénétique, c'est l'arbre phylogénétique du vivant. اللي راح نلقاو فيه les classifications différentes du vivant, donc les eucaryotes اللي راح يكونوا les animaux, les plantes, les champignons, les archées et les bactéries. واش حطيت لكم هنا en rouge, c'est l'humain. donc تشوفوا بلي حنا نقطة وبلي on est rien du tout comparé genre الكون هذا كاع واش فيه comme كائنات حية et surtout les bactéries اللي c'est vraiment très riche. واش تقدروا تشوفوا c'est que بين هادوك les individus كاع عندنا des relations عندنا des nœuds ونبقاو نطلعوا de nœud en nœud نلحقوا حتى لوكا. لوكا c'est the last universal common ancestor, donc c'est le dernier ancêtre commun universel. c'est un ancêtre qui permet de lier بين كاع هاد la population و كاع هاد la diversité اللي نشوفوها في le vivant. حصل j'espère que la vidéo عجبتكم et que قدرتوا تفهموا ولا au moins تستوعبوا منها quelques informations. وإذا عجبتكم قولوا لي en commentaire, posez-moi les questions تاعكم و dès que j'ai le temps نريبوندي لكم. voilà بسلامة.